এটো আমি দাবী জনাইছো যে তেওঁলোকে যাতে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত যাতে মন্ত্রিত্ব লাভ করে। বিটিআর निफ्रायबो मिरु सरकाराव सासे केबिनेट मिनिस्टार नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। नैबे भिडिअ जाय दिपेन बर' बिथां सारा बुंनाय भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव दसे उनाव आबुङै होनो थांगासिनो दङ। बेनि सिगां मोनसे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोसावग्रोनो गोसो जायो, जाय क'क्राझार जिल्लानि मोनसे हा सेख'लायनाय बा हानि थाखाय दाङाबाजि जानाय नैबे बाथ्रानि सायाव फोरमायग्रोगोन। दा बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आबुङै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला नैबेबायदि खौरां आपडेट जायफोरा नायनो मोजां मोनो अब्ला प्लिज सापर्ट खालामनानै होनो हागोन। गिबि आपडेटआव फोरमायनो लादों क'क्राझारनि पकिराग्रामाव सोमजिदों मोनसे हा सेख'लायनायनि दाङाबाजि। खौरां मोननाय बायदिब्ला आदिनि मुङाव होनाय माइ गायग्रा हाखौ फानखुमानायाव सोमजिदों दाङाबाजिया। थांनाय 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो सापरग्रामनि निखिल घोषआ फकिराग्राम नामाफारायाव थानाय गावनि 7 बिघा हाखौ नामाफारा गामिनिनो पबित्र बर्मननो आदि मावहोनो जानो थाखाय मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै गथायनानै होदोंमोन। नाथाय हरखाबै थांनाय दान मोनथामसो सिगां पबित्र बर्मननि नखरा गामिसेनिनो मुकबल आली शेखनो मुसलमान सुबुंनो एरि माइ गायनो थाखाय गायग्रा हाखौ होथ'दोंमोन। मख'नो गोनांदि जाय गायनाय समावनो मुकबल आली शेखआ हानि गुबै बिगोमा निखिल घोषजों रायलायना हाखौ बायनानै लायो। नाथाय पबित्र बर्मनआ बे खोथाखौ मोनथियाखैमोन। हा बिगोमा निखिल घोषआबो जेबो फोरमायाखैमोन, जायनि थाखायनो नैबे दाङाबाजिया मोननै हान्जानि गेजेराव बुलायनाय थासारिया सोमजिदों। दानिया फैदो नोंथांमोननि गेजेराव जायखौ आङो इन्ट्र' भिडिअ होदों बिनि सोमोन्दै, जाय मैयानि समाव CCBTR'निफ्राय मानगोनां दिपेन बर' बिथां सारा गोबां हारि माहारिफोरनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंथुमनानै जुथुमानि गेजेरजों मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों जे जोंनोबो बिटिआरनिफ्राय सासे मिरु सरकाराव माने सेन्ट्रेलाव सासे केबिनेट मिनिस्टार नांगौ। नैबे बाथ्राखौ दाबि खालामदों सरकारनिसिम, जाय नैबे समाव सरकार खुंगोन। मानो होनोब्ला जोंनिफ्रायबो 2 MP दङ। बे 2 MPनि थाखायनो बिथांमोनाबो जिहेतु सरकार दानायाव मोनसे मुलाम्फा, मोनसे बेनिफिट जादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम मोनसे दाबि दैखांदों जे जोंनिफ्रायबो सासे केबिनेट मिनिस्टार नांगौ। मानो होनोब्ला जोङो साननानै नायहर, सासे MP साधारन MPनिख्रुइ सासे MPआ माने केबिनेट मिनिस्टार मोननायनि पावारा मोनसे आलादा जायो। सासे MPनिख्रुइ साधारन MPनिख्रुइ केबिनेट मिनिस्टार मोनहैनो हानायनि पावारा बांसिनै जायो। बेहाय माने रायजोनि, ओनसोलनि, माहारिनि गोबांथार जौगानाय लाबोनांगौब्ला जोंनि गेजेराव सासेसो केबिनेट मिनिस्टार नांथारगोन। दा नैबे समावहाय बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोना जिहेतु NDAनि बिजाथिखौ देरहानांगौनि थाखाय गोबां समाव हेफाजाब होबोदोंमोन। राजखान्थियारि बिथिङै नङाब्लाबो हारि माहारिनि सार्थनि बिथिङावहाय बिथांमोननि बुंनाय बायदियै दा नैबे समाव जिहेतु बिथांमोना देरहानांगौनि थाखाय हेफाजाब होनानै बिथांमोननि सापर्ट बायदियैनो देरहानाय बायदि बिथांमोना दिनै खुगा बेखेवदों बा दाबि खालामदों जिहेतु जोंनि थाखायबो बा जोंनि बिटिआरनि थाखायबो सासे केबिनेट मिनिस्टार होथारनांगौनि दाबि दैखांदों, जाय जोंनि हारि माहारिनि जौगानायनि थाखाय इयुन समाव खामानि मावलांनो हानाय बायदि। गोलावथार बाथ्रा बुङा, नोंथांमोना मोनथिखागौ सासे MPनिख्रुइ साधारन MPनिख्रुइ केबिनेट मिनिस्टार बिबान मोनोब्ला माबायदि हारिनि थाखाय बा ओनसोलनि, हादोरनि थाखाय खामानि मावनो हायो, माबायदि पावार मोनो नोंथांमोना फ्राय मोनथिखागौआनो। दा नैबे भिडिअखौ नायलां बिथां सारा माबायदि बाथ्रा फोरमायदों। আজি আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ বিটিআৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, বিটিআৰত সকলো জাতি, জনগোষ্ঠী আৰু ছাত্ৰ সংগঠন আমি একত্ৰিতভাৱে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰত থকা এই যি এটা ময়ূৰী যি ধাবা আছে তাতে আমি একেলগে মিলিত হৈছোঁ। আৰু এই যি আলোচনা, ইয়াৰ মূল কথাটো আছিল যে যোৱাটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট যি ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত বিটিআৰত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু আমাৰ যি সমন্বয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বীৰ মাজত আমি কেনেকৈ আৰু মজবুত কৰিম বা অটুট ৰাখিম, সেইটো এটা দৃষ্টিভংগী আছিল। আৰু CCBTRয়ে সদায় শিক্ষা, সামাজিক যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাকক লৈ পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ যি সমন্বয়
আমাৰ যি ভাতৃত্ববোধ আৰু এই যে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে যিখিনি আমাৰ যি এটা বহল এটা মনৰ যি দৃষ্টিভংগী এইটো আমি স্থায়ী চিৰযুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আহিছোঁ। লগতে আজিৰ যি আলোচনা সেই আলোচনাত যোৱাটো যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বিটিআৰত থকা আটাইবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন CC বিটিআৰৰ সদস্য সমন্বয়ৰক্ষী সংগঠনসমূহে আমি জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ইস্যু ভিত্তিত এজেণ্ডা ভিত্তিত আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছিলোঁ। আমি কোনো দলীয় ৰাজনীতি কৰিব যোৱা নাছিলোঁ, আমি কোনো অন্য এটা বিষয় লৈ আমি যোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ বিষয়টো আছিল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন পাওক আৰু আজি জয়ন্ত বসুমতাৰী দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া জিকি যোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক বিটিআৰৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন আমি যাচিছোঁ আৰু বিটিআৰৰ বা বড়োলেণ্ডত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সমস্যা যি বিষয়সমূহ বিটিআৰৰ কণ্ঠ হিচাপে যাতে লোকসভাত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব পাৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত দুয়োগৰাকী সাংসদে এটা মজবুত স্থিতি লৈ পেলাই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সম অধিকাৰ সম উন্নয়ন আৰু শান্তি চিৰযুগমীয়া কৰাৰ স্বাৰ্থত যাতে কাম কৰিব সেই আশা আমি ৰাখিছোঁ। আৰু সেইটোও আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত যাতে মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰে বা ভাল এটা বিষয়ভাৱ লাভ কৰে তাকো আমি আজি বিটিআৰৰ সমন্বয়ৰক্ষী সংগঠনসমূহে আলোচনাৰ মাজত সকলোৱে প্ৰস্তাৱ দিছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে বিটিআৰৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি সংগঠনসমূহে একত্ৰিতভাৱে জাতীয় সমস্যা শিক্ষা অৰ্থনীতি সামাজিক সমস্যাক লৈ পেলাই আমি একেলগে কাম কৰি যাম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি একেলগে ইয়াত একত্ৰিত হৈছিলোঁ। আগন্তুক দিনত একতাৰ এনাৰ্জিৰে আমি আগবাঢ়ি যাম। ধন্যবাদ।